Ngadto ni Jan, ingon si Jan, dili Ginoo, dili ako takos nga mobautismo kanimo. Amen. Amen. Dili ako takos sa itubag sa Ginoo, sagdi lang. Kay mao kini ang katumanan sa kabubuton sa atong Amahan nga tuwa sa langit. Ang tibuok nga kabubuton. Unsa dining bautismo? Tibuok kabubuton. Pagtuman sa kabubuton nga atong Amahan ngayon sa langit. Subot pasabot mahimo natong Amahan. Ang Amahan ni Ginisos, siya din gisunod nato ang kabubuton nga gibuhat ni Ginisos. Tod kay muni kabubuton sa atong Amahan. Amen. Bot pasabot, ginahanglan ta mahimugso pag-usab. Ingon sa dikon mo, unsaan man Ginoo? Musulod pa ba kung balik sa tiyan sa kong inahan? Di ba mo na atong prinsipyo para mataw ta pag-usab? Amen. Okay, dili na. Loy katong uban makasulod pa kung buhi pang inahan nila. Ya katong patay na. Amen. Amen. Dili na. Unsaon man ingon ang Dios? Ang tao gikinahanglan nga mataw sa pag-usab diha sa Espiritu. Unsa ang baptiso? Ang bautismo sa Griego gitawag sa bapto. Amen. Bapto. Sa Griego nga pilang bapto. Unsa man bapto? Igalubog sa tubig. Lubog sa ilubog. Naay mga pamaagi sa bautismo nga hayang. Naay pamaagi sa bautismo lingkod dayong mutunga. Amen. Amen. So mga pamagi sa bautismo ilubong mo nang moadto tarong taga dire kay ang uban mo pili og mulingkod dayong mo tindog. Ito di tagilapaw. Ito. Dili na kay mabalaw na mataglangoy ana. Okay. Okay, atong bautismo na to. Kay may nang mamati gud ta. Atong bautismo na to. Lingkod dayong tindog. Dili kay maglingkod dugay paabot dito ha. Dili. Dili. Kay ngano, unsay pangang dugay pumita sa Ginoo. Wala ta ana. Amen. Amen. Ang atong bautismo na to, pag humang o declaration, okay, pag humang declaration itubog dayong tunga. At least nalubong nabasa. Pag humang basa, next na pod. Yun na ang ato ang paano to uban kung mupili katong mahayang gani kinahanglan pugan ang ilong gunitan ng hawak okay. Tusmaw siya. Yan na ato bautismo, ilubong gayud sa tubig. Ang pasabot sa ilubong sa tubig. Amen. Amen. Ang pasabot sa lubong sa tubig, ang atong daan nga pagkatao ilubong harong mamatay. Amen. Mamatay. Oh, thank you. Dara gani ng asawa. Salamat han, love you. Okay. Ilubong. So ilubong siya. Di ba? Bantay kag maglubong. Tabunan gina siya. Amen. Paguman tunga. Sa dihang nga tunga, bag-ong binuhat og membro sa pamilya sa Dios nga nakatuman sa tibuok katumanan sa kabubuton sa Amahan. Amen. Unsa dito? Pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Unang gibuhat kinsa nagbuhat? Mo si Jesus Christ. Nga angay natong sundon. Wala si Jesus Christ krus-krusi dito. Wala si Jesus dito wisik-wisiki. Wala. Gitusmaw gid sa dito. Tusmaw gid sa tubig. Pagkawas niya, ingon ang mishugpa ang Espiritu sa Dios. Di ato kayon dire nasa pulong kini hugpa og niingon ang Espiritu sa Dios. Mao kini ang pinangga kong anak. Kaniya may kalipay ako. Bot pasabot sa dihang na natuman na to ang kabubuton sa Ginoo. Kung moabli imong mata, makakita ka. Adtor na to isultis ng balay. Pero ang dili ka makakita, no problem. Kaya ang Ginoo, pamilya nata ni Jesus. Amen. Amen. So muna karon ang atong gibuhat mahimong pamilya ni Jesus nga makatuman ta sa tibuok kabubuton sa Dios. Dili kini sa bautismo nga mahimong membro mo sa simbahan. Dili ni sa bautismo nga mahimong membro ni sa unsa nga title. Kun dili membro ta ni Jesus. Jesus Christ. Pamilya sa Dios.
Unang wala tay certificate nga madawat. Amen. Kay wala tay baptismal certificate madawat. Amen. Kung dili mosunod ta sa baptismo nga mahimong pamilya sa Dios. Bot pasabot pamilya sa Dios sa kalisod og sa karuhay, sa mga problema og sa kalipay. Kitang tanan magpinabangan. Amen. Kay pamilya man. Amen. Amen. Mga pamilya. So karon andam na bata. Andam na bata nga atong talikdan ang ato ang daan nga pagkinabuhi. Amen. Andam na bata nga muatubang sa bag-ong kinabuhi. Amen. Andam na bata nga mahimong tinun-an ni Jesus. Amen. Kay sunod kita ni Jesus Christ diha sa kanang gitawag og bautismo ang tawag. Bapto sa Griego pinulungan. So manang ilubong kita sa tubig. Karon. So sudeng igalubong ta sa tubig, dili nagpasabot nga ilubong ta sa tubig. Nga human nga gilubong tas tubig, mubalik na putas daan. Dili pwede na pwedeng may tabi. Amen. Amen. Kay daghan sa nahumag da bautismuhan, dili na mga lagad na noon sa Ginoo. Kay nga naman luwas na siya. Oy, dili na mo oy prinsipyo sa mga taong luwas. Amen. Amen. Kay ang gisgot sa pulong sa Dios, ang motoo magpabautismo maluwas. Di ba niyo ang pulong sa Dios? Amen. Ang motoo magpabautismo maluwas. Apan ang dili motoo, iyon ang pulong sa Dios silutan. Amen. Bot pasabot kining inyong gibuhat karong baptism, muni resulta sa kaluwasan. Amen. Nga kita bag-o nang binuhat. O bag-o nang binuhat, dili na mubalik sa daan. Hindi magkinabuhi na nga bag-o. Gitawag sa born again. Kaya ato na puta sa born again. Unsa ang born again? Born to spirit from above. Amen. Born to spirit from above. Din gikan sa langit, sa taas. Na tao na himugso diha sa espiritu. Iyon ang pulong sa Dios, ang gianak sa tubig. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Amen. Amen. Ang gianak sa tao, Taos. kita gyud tao. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Nang ayaw ikahibulong, nagkinahanglan kamo mataw pag-usab. Asa dapit kita mataw pag-usab? Asa dapit? Pinaagi sa tubig. Human ini nga tubig, bago na tang binuhat. Human nga bago na tang binuhat, proseso ang atong kinabuhi diha sa pagkabag-ong tao. Koneksyon, pangsyon nga gikan sa anak sa Dios. Sa dihang gatuman ka sa kabubuton sa Ginoo, proseso. Koneksyon, pangsyon nga kita anak sa Dios. Makadungog sa tingog sa Dios. Amen. Makakita sa presensya sa Dios. Sa himaya sa Dios. Sa dihang naka sa proseso sa kaputli simong kasing-kasing ingon nga bag-ong tao sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 5:8, bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sa Dios. Amen. Unsa nito bag-o tang pagkatao, proseso pasabot niya na unsa nga klase nga proseso kay born to spirit from above. Magkinabuhi sama ni Holy Spirit. Ngano magkinabuhi ta kay si Holy Spirit sa dihang nimugso ka pagkatao pag-usab, mailalom ta ni Holy Spirit haron nga ikaw ihimugso no sa Holy Spirit. Kanusa na mahitabo sa diha nga ikaw na tao na himugso diha ni Holy Spirit og didto nimo mailhan nga ang imong kinabuhi og imong mapil nga dili naka mabuhi kung walay pulong sa Dios. Amen. Munay mga tao nga nahimugso diha sa espiritu gikan sa taas. Mga tao nga dili gani makapre murag mamatay. Amen. Ug dili gini kapre, dili katulog. Amen. Muna say nahimugso diha ni Holy Spirit. Di ba ang bata dili makatutoy masigig syagit? Sa dihang may mugso, bago kang paghimugso, magpangita jud kang Holy Spirit. Amen. Amen. Magpangita jud ka, dili jud ka. Dili ka kontento sa imong kinabuhi. Kulang ang kinabuhi kung walay pagsimba.
Kay mao kana ang mga tawo nga nahimugso ni Holy Spirit. Amen. Dili kontento imong kinabuhi kung walay pag di ka makabati sa pulong sa Dios. Kana katuma naman ka. Mao ka na ang pagpamatuod nga unsa man nga naa ka sa ilalom ni Holy Spirit. Amen. But pasabot naa ka sa ilalom ni Holy Spirit, kanunay kang nagasunod sa mga buhat ni Holy Spirit. Amen. Imo kanunay mabati ang presensya ni Holy Spirit. Kinsa man na si Holy Spirit? Holy Spirit of God. The name is Jesus. Jesus. Nga naa sa Biblia. Jesus Christ. Nga naa sa Biblia. Nagatuman ta bagong binuhat. Munang karon kung unsa ato ang mga nabuhat. Kanhi ato na nang ilubong karon. Kung sugarol mata, talikdan nato ng pagkasugarol. Amen. Kung palahubog man ta, karon ato na nang biyaan ang paghubog. Kung nanabako ta, karon og dili ta makakalit og biya, hinahinay tag biya. Amen, ba? Dili yon kalitan, hinahinay ba? Pananglit. Kung pananglit kung nanabako ka, hinahinay biya ay pakaliti. Hinahinay biya. Kung pananglit, muinom ka sa usa ka adlaw makahurot kag 15 ka plat. Nakasugod naman ta. Ato nang kuha usa ka plat. Pagkaugma na pod kuha na pod usa ka plat. Amen. Pagkaugma na pod kuha na pod usa ka plat. Hantod mahurot. Hantod usa na lang ka plat. Pagkabuntag kuhaig duha ka taklob. Takloban. Pagkadason kuha na pod duha ka taklob. Hantod wala nay taklob, hantod wala nay butilya. Amen. Mawala gina siya. Pati butilya nawala naman. Amen. Pero kaya nimong mubiya tanan ang daspat. Pwede na mahitabo. Amen. Oh. Pwede mahitabo. Biyaan tanan. Biyaan tanang sugal, biyaan tanang kanaang inom, biyaan tanang panabako. Biyaan tanang basta tanan nga dili mahimutan sa Ginoo. Amen. Kaya sa tinodla, dali rin mo gunang bayaan. Kaya wala, paggawas na to, wala man na madala. Paggawas na to, perfect man tang ni gawas. Wala ginitay dalang sanina. Paggawas na to, abi niyo, unsa ato ang singgit na yon? Oh! Ha! But pasabot, oh! Wow! Muna'y kalibutan. O, di ba? Pag yung, oh! Ha! Nitando na ka! Unsa imong gitando nga mubuhat ka mosunod sa kabuton sa Ginoo. Amen. Aduna na kay mission. Pag himugso nimo aduna na kay mission unsa man mutuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Wala ta gipahimugso sa Ginoo nining kalibutan na nga magbuhat og dawtan. Kundi gipahimugso ta sa Ginoo nining kalibutan na aduna tay mission nga mubuhat nga suno sa dagway sa Dios. Mo ang pagkamaan. Amen. Pagkakpakan natong buhi nga Dios. So karon mosunod ta sa gitawag og baptism. Andam na ba ang tanan nga mag-usap? Kano saan ni nahitabo? Panahon ni Jesus. Si Jesus gayud nagsugod ini ang bautismo. Nga kinahanglan nga kita mataw pag-usap. Kinsa ning trabaho? Kinsa ang trabaho ni nga pagbautismo? Trabaho ni John. Ning kami sama pod mi ni John nga nisunod. Amen. Time will come abot. Mga disciple, kamo na po imamautismo. Amen. Kung naay magpabautismo, mga disciple o mga pastor nga na-assign, niya gikinahanglan nila nagyod ang bautismo. Amen. Gikinahanglan ang bautismo unsa may na may tubig, inyong bautismo. Sumala sa mga proseso nga ato ang inyong gisir karon, inyong nabatunan. Mao ni siya. Dili ni sa bautismo nga kuan ha kanang pinugsanay. O napugos ra ka kay kuan. Amen. So kini sa nga bautismo para pamilya sa Dios. Amen. Pamilya sa Dios. Mahimong tinun-an sa Dios. Ako tinun-an sa Dios. Kamo mahimong tinun-an sa Dios. Amen. Amen. Nakakuha mo gikan sa mensahe gikan sa Dios.
Mahimo mong tinunan sa Dios. Kinsa nga Dios? Si Jesus Christ. Nga nasa Biblia. Sumato ang pulong sino kapag nagtagan ng pulong sa Dios. Follow Jesus. I am deciding to follow Jesus. I am deciding to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, tabashik karababos na name of Jesus. Father God, the mighty name of Jesus, nining kahaponon karon Father God. Sa mga katawhan karon Father God, hallelujah nga magatuman sa imong kabubuton sa mga baptism Father God. Among gitugyan diha kanimo, hallelujah. Akong gitugyan sa imong mga kamot karon Father God. Recorded sa imong gingharian sa gahom sa balan ni Espiritu Father God. Pinaagi sa balaan ug gamahanan nimong ngalan o Dios sa katungod kagahom parigad nga among nahuptan. Hallelujah, pinagi sa gahom sa balaan ni Espiritu sa kamaturan. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ako karon magabautismo kanila. Hallelujah, parigad. I decree, I declare holy function connection. Hallelujah, parigad. Hallelujah. Sa mga dapit nga nahimutangan, diin mo sila parigad imong pagabaguhon sa gugma mong walay paglubad. Salamat Ginoong Dios sa ilang pagkatao, bag-ong binuhat, ug bag-ong pagkatao nga magasunod sa imong kabubuton, nga sama gayud sa imong dagway parigad. Ang imong gahom kanunay magdilaat silang kinabuhi. I decree, I declare, open the window of heaven, open the door of heaven, the name of Jesus. Holy function, the name of Jesus. Sa gahom sa balan Espiritu sa kamaturan, diha sa kabaguhan. I decree, I declare, sa bagong pagkatao, right now, na mahitabo diha sa baptism, ikaw nag-aabli silang mga mata. Balaan function, connection sa imong presensya, sa imong gahom, ikaw ang makita. Nabuhi ka na Diyos ng nalagaran. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, Jacob, ang Israel. Ikaw ang Diyos na magasulog sa tanang klaseng mga balatian. Kung magasulog, kung magalubong sa tanang dili ayo sa mong kinabuhi. Tanang karakteristik na batasan na dili kay mong ani. Malubong kini. I decree, I declare nga bagong pagkatao nga mao gayod ang sunod gayod sa imong dagway kini Jesus. Salamat sa imong gugmang walay pagubad. Ikaw among kauban karon. Sa katungod kagahom kalihatag mo kanako. Hallelujah, parigad. Ako karon magabautismo kanila. Ikaw may usa kanako. Ug ikaw mikuyo kanako. Bengon nga ako anak kanako. Hallelujah, ug ikaw aniya kanako. Ikaw mikuyo kanako. Ug ako magatuman sa imong kabubuton. May nga gituman kini dili suka, gituman sa langit. Right now, I decree, I declare, na ikaw ang Diyos na magunas ka ng mga tao. Napuno sa kahayag, kala mo kay balubog sa gawin. Hallelujah, parigat, ikaw ang makita. Tanang talikala, mga bugtog ka sa paglumadan. Right now, speak the word of God and in Jesus. May tapay ka. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Follow me.